बुलेटिन प्रथम खबर रे देशर सर्वोच्च आसन रे झलसुंट ओडिया झील कार्यकाल को पूरिला 3 वर्ष। आज को ठीक 3 वर्ष तले महामहिम गादी रे बसी ओडिया झील द्रौपदी मुर्मू देशर सर्वोच्च पदवी रे रही ओडिशा को गौरवान्वित करथिले। आज तांकर कार्यकाल 3 वर्ष पूर्ति। आज दिनटी प्रति ओडियांक पई किछि अलगा साक्षी थिला। गणतंत्र मंदिर 4.5 कोटी ओडिया गर्वर सह एही दिन को अपेक्षा करथिले। जल स्थल आउ आकाश समेत जेमिति समस्ते उल्लसित हेउथिले। सभिंक मुहरे गोटे शब्द थिला राष्ट्रपति। प्रथमे शिक्षयित्री राजनीति, विधायिकारु मंत्री, परे मंत्री राज्यपाल आउ एबे राज्यपाल राष्ट्रपति। एमिति थिला रायरंगपुर रायसीना हिल रो यात्रा। ट्रेन परवर्ती खबर रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत स्वार्थ विरोध में बयानबाजी थमिबार ना नेउना। अमेरिकीय टेक कंपनी गुड़िकर उच्च प्रशिक्षित भारतीयों नियुक्ति विरोध में ट्रंप आह्वान दे कहिसंती। वाशिंगटन रे अनुष्ठित एक एआई सम्मेलन समय रे अमेरिकीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकीय टेक कंपनी गुड़ी को स्पष्ट वार्ता देइथिले एबे भारत एवं चाइना भली देशरू नियुक्ति दियाजिबो नाही। ट्रंप कहिसंती एही कंपनी गुड़ी को अमेरिकीय चाकरी गुड़ी को हटाई विदेशी कर्मचारी को प्रोत्साहित करिसंती एवं एही परिस्थिति आउ ग्रहणीय नुहे। से विशेष करी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एवं मेटा भली महान कंपनी गुड़ी को चेतावनी देइथिले जदि सेमाने अमेरिका रे नियुक्ति न दियंती तेबे कठोर नीतिगत पदक्षेप नियाजिबा नै ट्रंप चेतावनी देइछंती। बुलेटिन परवर्ती खबर रे ओडिशा हेब टेक्सटाइल हब। लोके ओडिशा रे रही काम करिवे आउ राज्य छाड़ी तमिलनाडु, मुंबई, गुजरात जीवेनी ओडिशा लोके। आज 7,808 कोटी टंकार 33टी MOU स्वाक्षरित होइथिबा बेले 53,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। आगो को टेक्सटाइल क्षेत्र में आहुरी 5 लाख नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। आहुरी 5 टेक्सटाइल पार्क खोल ओडिशा रे अधिक निवेश करा जिबा सह सहयोगी होई काम करने को आह्वान देइछन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य में 6टी टेक्सटाइल पार्क रो उद्घाटन करिछन्ति मुख्यमंत्री। बलांगीर, जगतसिंहपुर, केन्दुझर, संबलपुर, कटक और गंजाम जिले में हेबो टेक्सटाइल पार्क जो 25,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि होगा नहीं राज्य सरकार पक्षर प्रकाश पाई। बुलेटिन परवर्ती खबर रे 2025 रे सरिबो पानीय जल प्रकल्प। जल जोगाण रे विलंब हेले अधिकारी दरमा बंद हेबो चेतावनी देले विभागीय मंत्री। आज पानीय जल जोगाण विभागर हिसाब देले पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक। पानीय जल व्यवस्था आज मध्य सरकार चैलेंज होई रही। 207 मेगा प्रकल्प द्वारा पानी देवाई निष्पत्ति होइथिला। 18टी प्रकल्प रे सबु घर को जल व्यवस्था होइछि। अगस्त 21, सेप्टेम्बर 11 और डिसेम्बर 22 टी प्रकल्प शेष हेबो बोली पंचायत राज मंत्री कहिसंती। एजेंसी पाई सबुदिने पेनाल्टी रहुछि। विलंब हेले नोटिस होछि। काम विलंब हेले अधिकारी दरमा बंद हेबो। एनै विभाग पक्षरु 7 दिन रे 2 थर मॉनिटरिंग करा जिवो बोली मंत्री विवृत्ति देइछन्ति। बुलेटिन परवर्ती खबर रे मेट्रो को नहीं आसिला नुआ खबर। केंद्र सरकार पाखक जाई नहीं प्रस्ताव। ओडिशा रे मेट्रो गढ़ा नहीं जो अनिश्चितता देखा देइछि ताहा सत बोली प्रमाणित होइछि। वास्तव में ओडिशा रे मेट्रो प्रकल्प नहीं आज एक नुआ तथ्य सामना को आसीछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक ओडिशा रे मेट्रो प्रकल्प नहीं केंद्र को कौनसी प्रस्ताव जाई नाही। संसद रे ए नहीं उत्तर रखिछन्ति विभागीय मंत्री। मंत्री कहवा कथा जे केंद्र सरकार पाखक 17टी प्रस्ताव विभिन्न राज्यरू आसीछि। प्रकल्प पाई केंद्र सरकार मध्य अनुदान देइछन्ति हेले एथिरे ओडिशार मेट्रो प्रकल्प नहीं कौनसी प्रस्ताव नाही। बुलेटिन परवर्ती खबर रे मंत्री सुरेश पुजारी विवृत्ति अनास्था प्रस्ताव आनिले निजे क्षताक्त हेबे विरोधी। विरोधी अनास्था आणंतु आमे प्रस्तुत अछु। अनास्था आनिले सरकार आहत हेबेनी बरंग निजे क्षताक्त हेबे। विरोधी अनास्था प्रस्ताव सेमानंग पाई बुमेरांग हेबो।
କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେମାନେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ହୋମୱାର୍କ କରି ଆସନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସ 40 ବର୍ଷରେ ହିସାବ ଧରି ଆସୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହିସାବ ଦେବୁ। ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଶାସନରେ ରହିଥିଲେ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିଛୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବୁଲେଟିନ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ପୁଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ କୋହଳ। ପୁଲିସ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୟସ ସୀମା କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣିରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ବୁଲେଟିନ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ନକଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇ-KYC। ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହାତେଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନକଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇ-KYC। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ମାସ ଭିତରେ ଇ-KYC କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୁଲେଟିନ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଅନ୍ଧକାର, 6 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହେବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ଦିଶିବେନି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମାଡ଼ି ଆସିବ ରାତି, 6 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ପୁରା ଦୁନିଆ। ଆଗକୁ ଏଭଳି କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ହେବ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପାଇଁ ଅଧା ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ। 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। 6 ମିନିଟ୍ 23 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରହିବ। ଏହା ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସାଧାରଣତଃ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଏହା ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରାଗ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ବୁଲେଟିନ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସମୁଦାୟ 12ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ। ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍। ଗୁରୁବାର 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 12ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 609.17 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ 1,86,815 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ 1,56,194 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି।